नमस्कार। आज तो बहुत गरम पड़ी मु बजार को जाइली बजार नेउटिया शाग नहीं आसी जाऊँ बाछिकी आणिकी देखी केमती बाछिकी गुंड गुंड कर काटू। आज नेउटिया शागर पखाड़ खिया हम से पखाड़ खाइबा कि नेउटिया शाग भजा मुझे आपंकर सेयार कर देखो नेउटिया शाग केमती पानी रू काढ़ी छाणिकी काटला अन्य सब कम करवा। दी तीन थर धोइब ना बाल रही दी तीन थर शाग धोईकी पानी पकई आनी ना ना बाली रही भल के सफा कला छाणिकी रखी काटला पियाज रसुण सब काटवा प्रिपेरेसन करवा। देखु कहीं शाग काटुचे यही हिसाब से शाग काटे नेउटिया शाग बेसी नेउटिया शाग एकदम बड़ बड़ काटवानी चुना चुना काट। आमर तो ये पनिकी फनिकी ना आम कतरी इस्तेमाल कर छुरी काटी हम मत कतरी भल लगे कर सुविधा कतरी छुरी किए एत बसिक बसी बसी कर कले हम हम सब हम कतरी कले जल्दी हम ना मत तो कहीं जल्दी लगे कतरी कले सब भल आमर पनिकी आमर अभ्यास पनिकी तुम घर को आसला बांग्लोर ये मुझे काम पखाड़ खिया आज हम तेणुक मोर शाग कटा कर काटिकी एमती गुंड गुंड करदेली एमती गुंड गुंड करेंगे। तापर नेउटिया शाग टिके एमती मीठा कखारू नालिया कखारू एतिकी पकेबे छोट टिके ना पकेबे। ये तो दी जन पे शाग बनुचे 50 ग्राम आ गोटे छोटिया बैगण दीटा ना गोटे छोटिया बैगण गोटे छोट बैगण। अच्छा हाँ एमती ये जो छोट प्याज आम ओडिशा रे मिले यही छोट प्याज से जो प्याज छोट प्याज आम कहू एतिकी काटिकी रखी रसुण भी एतिकी रखी जाऊँगी प्रिपेरेसन कर रसुण 7-8 कोला एमती गुंड गुंड कर 7-8 कोला छोट प्याज 5-7 काटुचे। अच्छा आम चल गैस लगे गोटे बंच शाग पे गोटे बंच शाग 2 जन खाइबे टिके नाकु एते टिके नाकु कखारू आउ गोटे छोट बैगण काटिची आउ ये जो कोली प्याज ना ओली प्याज ना छोट प्याज जहाँ भी आपन कहते यही प्याज मु यही प्याज काटी आउ ये जो रसुण 7-8 कोला काटिकी रखी मु जाऊँ गैस लगे प्रिपेयर गैस लगेला पर करे बसैले तेल पकेबा ए 2 जन पे तो शाग हो 2 टेबल स्पून तेल पड़ेगा मु तो अंदाज रे पकोची कि 2 टेबल स्पून तेल तो तेल गरम होला पर फुटण पड़े तापरे फुटण पड़ो सुखिला लंका दबा सुखिला लंका केतटा सुखिला लंका 2टा पकेबा 2 जन पे तो होची राग जी बेसी खाइबे राग नहीं परिबे। तापर पंच फुटण पकेबा तेल गरम हो गला 2टा सुखिला लंका तापर पंच छिंडे की पकेबे ना फुटी जिवो ना नल फुटी जिवो नले जी राग खाइबे आ जति पके हमर राग अनुसार राग खाइबे आ पंच फुटण पकेबे पंच फुटण कोन कोन जीरा जीरा सोरिष कला जीरा मेथी मेथी तो पान मधुरी तापरे हमें हाँ तापरे जीरा सोरिष मधुरी मेथी कला जीरा तापर रसुण पकेबा तापर हम गैस को स्टीम करवा तापर पियाज दबा पियाज बहुत जोर न भाजिकी कंचा कंचा थिबा अवस्था आम बैगण आ कखारू पियाज टिके भाजीला भाजीला बेसी भाजी कहीं बैगण कखारू से बहुत भाजी हम टे कंचा कंचा थब आपन पकेबे कि तू जब देखु तू भी पकेबे तो शिखौती दिए आ जो मैंने आम ओडिशा बंधु बांधव भी देखते भी देखूँ केमती लगे से केमती प्रोसेस बनाते आमको भी कमेंट कहीकि जनातु आमर तो यही प्रोसेस आम पुणी गैस टिके अधिका कर हाई केमती हो
ଖାଇକଲା ପରେ ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ପ୍ରସେସରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବସାନ୍ତୁ। ସେଇଟା ନେଉଟିଆ ଶାଗ ତେଣୁକରି ଟିକେ ବାଇଗଣ ଟିକେ କଖାରୁ ଦେବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ। ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ପକେଇ ଚୁନା ଚୁନା ବାଇଗଣ ପକେଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଇଗଣ ତ 2 ଜଣ ଉପରେ ଶାଗ ହେଇଛି ଆଉ। ପଖାଳ ଗୋଟେ ଖିଆ ବି ଚାଲିଛି କାମ ଆମର ଆଉ ମୁଁ ତ ଶିଖେଇବା ବାହାନାରେ ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସେମିତି ମନ ସେମିତି ଆମକୁ ବି ଜଣାନ୍ତୁ ଏଇଆ କଥା ଆଉ। କଖାରୁ ପଡିଲା କଖାରୁ ବାଇଗଣକୁ ଟିକେ ଭାଜିବା ଲୁଣ ପକେଇ ଲୁଣ ପକେଇବା ଟିକେ ଯାଉ ଟିକେ ଭଜା ହେଇଯିବ ଲୁଣ ଅଧ ସ୍ପୁନ୍ ପକେଇବା ତାପରେ ଘାଣ୍ଟିବା ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତ ନେଉଟିଆ ଶାଗ ଟିକେ ଟାଣ ତାପରେ ଖରାଦିନେ ତ ଆମ ଶାଗ ବାଇଗଣ ଏତିକି ହେଲା ମାନେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ନା ପୁରା ଭାଜି ନୁହଁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଏତିକି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଶାଗ ଟିକେ ନରମ ନରମ ହେଇଯିବ। ଲୁଣ ପଡିଲା ନରମ 3 ଭାଗ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଶାଗ ପକେଇଲା ପରେ ଟିକେ ନରମ ହେଇଯିବ ଆଉ ଶାଗଟା ଏମିତି ପ୍ରଣାଳୀରେ ପକେଇବ ପରିବା ଲୁଚିଯିବ ସବୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ଥବ ଶାଗ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବ। ଦେଖିବେ ଶାଗ ଆମେ ରଖିବା ଏମିତି ତାପରେ ଘାଣ୍ଟିବା ଏମିତି ଶାଗ ରହିବ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ତା ଭିତରେ ସେ ପାଣିର ପାଣିଟା ପରିବା ଏକଦମ ବଢିଆରେ ସିଝିଯିବ ଆଉ ଶାଗ ବି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବେ ଲେଉଟେଇବା କେତେଟା ଏମିତି ରଖ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ରଖିବ ଟିକେ ପାଣିଟା ଯେମିତିକା ତା ପରିବାଟା ସିଝିଯିବ ପାଣିର ତଳେ ଯୋଉ ପରିବାଟା ଥିଲା ଉପରକୁ ତାପରେ ଶାଗକୁ ଏମିତି ଗଦେଇ ଦେବ ଏକାଠି କରିଦେବ। ଏକାଠି କଲା ପରେ ଟିକେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ତାପରେ ଶାଗ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ହବ ଆଉ। ଶାଗକୁ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ 2-3 ମିନିଟ୍ କଲା ପରେ ଇଏ ପାଣି ଶୁଖିଯିବ ତାପରେ ଆପଣ ଏମିତିଆ ଟିକେ ଖେଳେଇକି ରଖିଦେବେ ମିଶେଇକି ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିବେ। ଏମିତି କଲା ପରେ ଶାଗ ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଏମିତି କେତେ ଟାଇମ୍ ହବ? ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଲାଷ୍ଟ କରିବ ଆଉ। ପାଣି ମରିଗଲା ମୋ ହାତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଟିକେ କରିବେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଲୁହା ଖଡ଼ିକାରେ ଏମିତି ଟିକେ ମିଶେଇଦେବେ ଶାଗ ପରିବାକୁ ମିଶେଇଦେବେ ପରିବା ମିଶିଗଲା ପରେ ଶାଗକୁ ଟିକେ ଭାଜିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ ଇଏ ଶାଗ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁରା ହେଇଯିବ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଥିଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମନ ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ନହେଲେ ଡିସଲାଇକ୍ ବି କରିପାରିବେ। ରହିଲି ଶାଗ ଭଜା ହେଇଗଲା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପୋଟଳ ଚକଟା ହେଉଛି 2ଟା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପାଗ ଆଉ ତାପରେ ତ ହେଇଠି ପଖାଳ ଦହି ପଖାଳ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି। ଆପଣମାନେ ଥରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଅନୁଭୂତି ମୋତେ ବତାନ୍ତୁ।